Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahsin kita kali ini tentang gharib muskilat part 2, yaitu tentang nun wikoyah, ayat-ayat sajdah, sifir mustadir, sifir mustatir, kemudian wakof serta ibtida. Simak sama-sama ya. Nun wikoyah. Apa itu nun wikoyah? Nun wikoyah atau nun penjaga adalah huruf nun yang dibaca kasroh ketika ada harokat tanwin bertemu dengan hamzah wasol. Contohnya ada di surat Al-Qiyamah ayat 30. Ila rabbika yauma irinil masaq. Kalau di mushaf Indonesia, nun wikoyah ini sudah dicantumkan nun kecil di bawahnya hamzah gitu. Tapi kalau di mushaf luar biasanya nunnya tidak dicantumkan. Contoh yang lain adalah khaironil wasiyah. Asal katanya khairon al wasiyah, maka dibaca khaironil wasiyah. Ayat-ayat sajadah. Ayat-ayat sajadah di dalam Al-Quran itu di akhir ayat biasanya ditandain dengan simbol kubah masjid atau menara masjid, atau di sebelahnya biasanya ada keterangannya as-sajdah. Ketika kita bertemu dengan ayat-ayat sajadah, maka disunahkan untuk bersujud kemudian membaca sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ayat-ayat sajadah ini sudah saya bahas di materi gharib part sebelumnya, tapi sekarang nggak apa-apa kita ulang lagi ya. Di dalam Al-Quran terdapat 15 ayat sajadah. Di antaranya satu ada di surat Al-A'raf ayat 206, walahu yasjudun. Kemudian di surat Ar-Ra'd ayat 15, ada di surat An-Nahl ayat 50, surat Al-Isra ayat 109, surat Maryam ayat 58, surat Al-Hajj ayat 18, surat Al-Hajj ayat 77, surat Al-Furqan ayat 60, surat An-Naml ayat 26, di surat As-Sajdah ayat 15, surat Shad 24, surat Fusilat 38, surat An-Najm ayat 62, surat Al-Insyiqaq ayat 21, dan surat Al-Alaq ayat 19. Mengenal sifir mustatil dan sifir mustadir. Apa itu sifir mustatil? Sifir mustatil adanya tanda berbentuk bulatan agak lonjong yang terletak di atas saba alifah atau 7 alif. Ketika ada sifir mustatil, maka dibaca pendek ketika wasol atau lanjut dan dibaca panjang ketika wakof. Khusus untuk surat Al-Insan ayat 4, kata salasila bisa dibaca panjang ketika wakof atau bisa dibaca sukun. Inna a'tadna lil kafirina salasila, atau inna a'tadna lil kafirina salasil. Kalau wasol dibaca pendek, inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Lakinna terdapat di surat Al-Kahfi ayat 38. Dibaca panjang ketika wakof, dibaca pendek ketika wasol. Lakinna huwallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada. Az-Zununa terdapat di surat Al-Ahzab ayat 10. Dibaca panjang ketika wakof dan dibaca pendek ketika wasol. Idh ja'ukum min fawqikum wa min asfali minkum wa idh zaghatil absar wa balaghatil qulub.
wa balaghatil qulubul hanajira wa tadhunnuna billahi dhununa wa balaghatil qulubul hanajira wa tadhunnuna billahi dhununa hunalika btuliyal mu'minun. Ar-Rasulah terdapat di surat Al-Ahzab ayat 66. Dibaca panjang ketika waqaf dan dibaca pendek ketika wasol. Yauma tuqallabu wujuhuhum finnari yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasulah. Yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasulah wa qalu rabbana inna ata'na sadatana. As-Sabila terdapat di surat Al-Ahzab ayat 67. Dibaca panjang ketika waqaf dan dibaca pendek ketika wasol. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabila rabbana atihim dhi'faini minal adab. Qawariro dibaca panjang ketika waqaf dan dibaca pendek ketika wasol. Terdapat di surat Al-Insan ayat 15. Wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira min fiddatin wa akwabin kanat qawarira min fiddatin qadaruha taqdira. Ana ketika waqaf dibaca panjang dan ketika wasol dibaca pendek. Surat Al-Kafirun ayat 4. Wala ana abidum ma abadtum. Huruf ayat 81. Qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin. Surat An-Nahl ayat 2. Yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Nah, itu tadi sabah alifah sifir mustatil. Sekarang kita ke sifir mustadir. Apa itu sifir mustadir? Sifir mustadir adanya tanda bulatan yang sempurna yang terletak di atas alif. Fungsinya dibaca pendek ketika wasol dan dibaca sukun ketika waqaf. Wa malaihi terdapat di surat Yunus ayat 75. Tsumma ba'atsna min ba'dihim Musa wa Haruna ila fir'auna wa malaihi biayatina fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Wa malaihim terdapat di surat Yunus ayat 83. Fama amana li Musa illa dzurriyyatum min qaumihi ala khaufin min fir'aun wa malaihim ay yaftinahum wa inna fir'auna la'alim fil ard wa innahu laminal musrifin. Afain dibaca pendek.
Terdapat di surat Al-Anbiya ayat 34. Wa ma ja'alna li basharim min qablikal khuld afa imitta fahumul khalidun. Samuda dibaca sukun ketika waqaf dan dibaca pendek ketika wasol. Terdapat di surat Hud ayat 68. Ka'allam yaghnau fiha ala inna thamud kafaru rabbahum ala bu'dal li Thamud. Liar buah dibaca sukun ketika waqaf dan dibaca pendek ketika wasol. Terdapat di surat Ar-Rum ayat 39. Wa ma ataitum mir ribal liyarbu wa ma ataitum mir ribal liyarbu fi amwalin nasi fala yarbu indallah wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallahi faulaika humul mudha'ifun. Liyabluwa dibaca sukun ketika waqaf dan dibaca pendek ketika wasol. Terdapat di surat Muhammad ayat 4. Fa idza laqitumul ladzina kafaru fadarabar riqab hatta idza askhantumuhum fashuddul wasaqa fa imma mannan ba'du wa imma fidaan hatta tad'al harbu awzaraha dzalika walau yasha'ullahu lantasara minhum walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'd walladzina qutilu fi sabilillahi falan yudhilla a'malahum. Wa nabluwa dibaca sukun ketika waqaf dan dibaca pendek ketika wasol. Terdapat di surat Muhammad ayat 31. Wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirina wa nabluwa akhbarakum. Litatluwa dibaca sukun ketika waqaf dan dibaca pendek ketika wasol. Terdapat di surat Ar-Ra'd ayat 30. Kadzalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qabliha umamun litatlu alaihimul ladzi auhayna ilaika wa hum yakfuruna birrahman. Qul huwa rabbi la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Lan nad'uwa dibaca sukun ketika waqaf dan dibaca pendek ketika wasol. Terdapat di surat Al-Kahfi ayat 14. وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَّقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا. Qawariro dibaca sukun ketika waqaf dan dibaca pendek ketika wasol. Ini terdapat di surat Al-Insan ayat 16. Qawarir min fiddatin qaddaruha taqdira. Nah teman-teman, demikian tadi materi Ghaorib Part 2. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat semuanya yang lagi belajar memperbaiki bacaan Al-Qur'annya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video-video saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.